Okay, good morning mga kaobra. Good morning. So katatapos na natin mag-press. Nag-press tayo ng mga big size, no? Oversize na mga print. Yan, tulad dito. NBA, Iverson, Jordan. Ayun, Jordan na ano, fly with me na Jordan. Then, ito, Gangster, Tupac. Rodzilla. Tapos, Stephen Curry. Then, Gangster ulit, Tupac. Yan, Tupac. Yan, Tupac. So, dun sa isa, pakita ko sa inyo.